Kenalin, gue Kisha dari IE22 dan gue akan bahas UAS Esdal tahun ajaran 2324. Oke, langsung aja kita mulai di problem 1. Dijelasin, today the earth is home to more than 8 billion people, assuming steady fertility declines in many countries. According to the UN, by 2100 the population is estimated to reach 10.8 billion. Oke, langsung aja ke questionnya. Jadi, using the demographic transition pattern, explain the following statement that population growth will be most rapid precisely in the poorest and most hard-pressed countries. Complete your answer with the demographic transition diagram. Oke, jadi di sini pertama demographic transition diagram ini ada di buku. Kalau misalnya kalian mau lebih jelas lagi tentang ini, bisa banget baca bukunya. Tapi di sini mungkin gue jelasin secara brief aja. Jadi demographic transition diagram itu menghubungkan birth atau death rates di berbagai stages gitu ya, dari pre-industrial, industrialization, growth rate, decreases, dan juga nanti stage 4-nya stable gitu. Pertama, kita harus tahu dulu nih apa arti dari demographic transition. Jadi demographic transition itu tendency for first death rates and then birth rates to fall as a society develops economically, population growth rates first increase and eventually decrease. Dia ada 4 stages. Di stage pertama bisa dilihat bahwa birth rates-nya masih tinggi, death rates-nya masih tinggi. Di sini large families are common dan medical care is poor, many children die young. Lanjut ke stage 2, kita bisa lihat kalau death rates-nya itu turunnya sangat signifikan. Kenapa? Karena standards of living, public health, and medical care itu improve. Tetapi birth rates-nya itu masih tinggi ya. Nah, kalau kita mau tahu growth rate itu bisa dilihat dari selisih antara birth rate dan death rate. Di stage 2 ini dikenal sebagai stage dengan growth rate paling besar. Kenapa? Karena tadi birth rate-nya tinggi tetapi death rate-nya rendah gitu ya. Makanya ada rapidly growing population. Lanjut ke stage 3, growth rate decreases. Smaller families, population growth declines. Birth rate-nya menurun, death rate-nya juga steadily menurun gitu ya. Oke, di stage 4, birth rates continue to decline dan low death rates. Oke, coba kita balik lagi ke questionnya, di mana kita fokus ke population growth will be most rapid precisely in the poorest and most hard-pressed countries. Jadi, kita bisa tahu kata kuncinya kan di sini most rapid. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau misalnya growth rate itu rapidly growing population di stage 2. Oleh karena itu, kita bisa jawab, as seen from the graph, population growth happens rapidly in stage 2 atau stage industrialization. At this stage, birth rates remain high. Kenapa birth rates-nya remain high? Karena without access to education, families tend to have more children due to social, economic, and cultural factors, atau bisa dikenal sebagai istilah banyak anak banyak rezeki itu masih sangat diyakini gitu ya di stage ini. While death rates fall due to improvement in healthcare and living conditions gitu. Nah, sebenarnya untuk lebih fokus ke poorest and most hard-pressed countries, ini kita bisa hubungkan juga dengan grafik ini, karena grafik ini menghubungkan fertility rate dan GDP. This is very clear ya, karena kita bisa lihat misalnya nih di Niger, GDP dia mepet kiri banget, GDP dia sangat rendah gitu ya, tergolong rendah, dan fertility rate-nya di atas banget gitu. Jadi karena GDP-nya kecil, fertility-nya gede. Nah, sementara Singapura di sini dia memiliki higher GDP, ya kan? Mungkin one of the highest GDP dibandingkan semua countries yang ada di sini gitu ya. Terus akan tetapi fertility rate-nya itu rendah, jauh lebih rendah daripada Niger yang tadi kita lihat gitu. Oleh karena itu, di buku juga di state bahwa development is the best contraceptive.
Kalau kita mau mengurangi fertility rate, kita bisa meningkatkan development dulu gitu. Mulai dari education, facility, infrastructure, dan segala halnya gitu ya. Dan pada akhirnya nanti akan mengurangi population growth dengan menurunkan fertility gitu. Oke. Untuk part B-nya, there's a need to supply the growing population with food. However, with the different value of food commodities, there is a problem with land use and equity. Land will generally be used for highest valued crop. Please explain how this phenomena could occur. Explain your answer with a diagram. Jadi di sini ada diagram yang dari buku juga, yang memperlihatkan hubungan antara crop value index dan juga land atau quality of land gitu ya. Di sini ada commodities like broccolis and strawberries dan juga corns and beans crop value. Nah, kenapa broccolis and strawberries crop value graph-nya itu lebih steep? Itu mencerminkan bahwa crop value index-nya semakin tinggi gitu. Lebih tinggi dibandingkan corn and beans. Nah, ngomongin crop value index, sebenarnya apa sih crop value index? Nih, crop value index reflects the economic value of a crop in terms of the revenue it generates for the farmer based on its marginal revenue product. MRP is the additional revenue generated by increasing land use for one additional unit of a particular crop. Jadi, untuk mempersingkat dan mempermudah pengertiannya, sebenarnya crop value index itu melihat profitability dari crop. Semakin tinggi profitability-nya, maka crop value index-nya semakin tinggi juga gitu. Nah, kenapa emangnya broccoli and strawberries crop value itu crop value index-nya lebih tinggi? Berarti kan sebenarnya profitability-nya lebih tinggi. Ya, gitu kan? Nah, crops like broccoli and strawberries, which are typically grown for export and command higher market prices, have a higher MRP compared to corn and beans that are grown for local consumption. Jadi ternyata broccoli and strawberries itu merupakan export commodities gitu. Otomatis pastinya kan harga pasar dari produk-produk ekspor itu lebih tinggi dibandingkan harga pasar untuk local consumption gitu. Makanya crop value index dia lebih tinggi. Nah, karena crop value index-nya lebih tinggi, land itu akan digunakan dan dialokasikan untuk menanamkan produk-produk yang memiliki crop value index tinggi gitu. Jadi pasti dong secara logika farmers juga maunya menanamkan barang-barang yang akan menguntungkan mereka, yang akan menghasilkan keuntungan lebih besar. Di sini broccoli and strawberries itu keuntungannya jauh lebih besar daripada corns and beans yang buat local consumption. Pasti banget farmers akan lebih banyak menanamkan broccolis and strawberries crop value. Nah, kenapa di sini ada dua graph? Ini mencerminkan kalau misalnya terjadi demand for export crops increase. Nah, kalau misalnya demand for export crops increase, otomatis dia leading to higher prices dan nantinya incentive to allocate more land to these crops intensifies. Gitu. Jadi shift ini antara peningkatan demand for export crops akan mengakibatkan larger commercial farmers taking over the more productive land, while smaller, less capitalized farmers who may lack access to export markets are pushed to less fertile marginal lands. Nah, ada beberapa masalah dalam hal ini, yaitu akan terjadi inequity karena nantinya wealthier commercial farms benefits from high revenue, sementara smaller farmers and local communities face diminishing access to essential food crops. Gitu. Jadi pengalokasian land itu sangat penting ya, karena akan mengakibatkan domino effect juga terhadap inequity gitu. Oke. Next kita lanjut ke problem 2. Di problem 2 ini ada graph tentang allocation of non-renewable resources.
between two generations, dan total supply-nya itu 120 million tons. Curve MNB1 shows the marginal net benefits in the current generation, and MNB2 shows the marginal net benefits in the second generation after discounting. Okay, if the market for the resource were allowed to go to equilibrium for the first generation without any regulation. Nah, ini harus di-highlight banget ya. Without any regulation. What areas would represent the total benefits obtained by the first generation? Is this an efficient use of the non-renewable resource? Okay. Kalau dia nggak ada regulation, otomatis first generation atau generation sekarang akan memaksimalkan usage of non-renewable resources selama mereka bisa gitu. Nah, gimana cara kita lihatnya? Cara lihatnya itu dari curve MNB1 ini, dia berakhir di allocation-nya di sini, di mana first generation dapat 100 dan second generation dapat 20. Otomatis, the first generation will use 100 karena dia hanya bisa sampai sini gitu kan, dia nggak bisa sampai sini gitu. Dia cuman bisa pakai 100 dan the future generation will only get 20. So without any regulation, the first generation will prioritize itself. Therefore, the areas that represent the total benefit for the first generation itu A, B, and C. Sementara generation kedua dapat benefitnya hanya D gitu. Nah, ini kan kelihatan banget gitu ya, benefit dari generation pertama jauh lebih besar dibandingkan benefit dari generation kedua. And it's not fair gitu ya. Total benefit for the second generation is D, kayak yang tadi gue udah sebutin. However, this allocation is not fully sufficient, as it does not maximize the total social benefits across both generations. Nah, kalau misalnya ternyata ada regulation, gimana efficientnya ada di titik ini sebenarnya, 70 and 50 gitu ya. Kalau misalnya total supply-nya itu 120 gitu. Nah, kalau misalnya dia ada di titik ini allocation-nya, berarti kan first generation dapat 70, second generation dapat 50. Nanti benefits dari first generation itu A and B, sementara benefits dari second generation itu C, D, E gitu. Oke, next yang B. Suppose we are analyzing the intertemporal allocation of nickel ore. Assume a generation is 40 years and we are concerned with only 2 generations, the present generation and the future generation. The demand and supply functions for nickel ore for both generations are given by ini. Jadi, both generations itu equationnya sama ya. Where P is nickel ore price per ton and Q is quantity of nickel ore in million tons. Total nickel ore supply for both generations is 200 millions. Jadi ini dia diganti ya, udah bukan 120 lagi, nggak ada hubungannya sama yang A, tapi dia ganti jadi 200 million tons. Oke. Nah, calculate the efficient allocation of resource between two generations. Di sini soalnya lupa memberikan informasi mengenai interest rate. Sementara interest rate itu sangat penting buat kita tahu discounting factornya gitu, karena kan kalau mau lihat antara dua generations, present and future, kita perlu discounting factor gitu ya. Jadi di sini kita assume aja interest rate-nya 4% gitu. Nah, di sini gue tulis ulang equations-nya, dan pertama kita harus equate MNB1. MNB1 itu kan didapatkan dari MB kurang MC, marginal benefit kurang marginal cost. MB didapat dari equation yang demand gitu. Jadi 40 minus 0.2 Q1, dan MC itu didapatkan dari supply. Jadi minus 0.2 Q1. Kita dapat MNB1 nya 40 minus 0.4 Q1, dan karena di sini demand and supply functions for nickel ore for both generations itu sama, makanya MNB2 juga sama, 40 minus 0.4 Q1. Nah, selanjutnya kita harus cari present value nih dari MNB2 buat kita tahu kira-kira kalau harganya di future itu
disamain dengan harga present gimana gitu. Disinilah kita butuh si interest rate itu gitu ya. Nah, PV-MNB rumusnya MNB 2 per 1 plus R pangkat N. Kita masukin MNB 2-nya 40.0.4 Q2 di sini karena kita mau cari Q2 per 1 tambah R-nya kan tadi 0.04 ya. Jadi 1.04 pangkat 40 karena dia 40 years. Dapatlah PV-MNB-nya 8.33 kurang 0.08 Q2. Kita bisa bikin equation Q2 sama dengan 200 kurang Q1. Karena apa? Karena Q1 plus Q2 pasti hasilnya 200. Jadi Q2 itu 200 kurang Q1 gitu. Oke, now it's time to see the intersection gitu between MNB1 dan PV-MNB2. Jadi kita samain MNB1 tadi 40 minus 0.4 Q1 sama dengan 8.33 minus 0.08 Q2 atau PV-MNB-nya. Setelah dicari bla 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 bla. Oh ya, di sini Q2-nya harus kita substitute dengan ini. Biar variablesnya itu sama. Jadi kan kita mau cari Q1 dulu gitu ya. Jadi kita ganti Q2-nya jadi Q1. Q2-nya diganti jadi 200 kurang Q1 gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai algebranya, kita dapat Q1 itu 99.31 atau kita bisa round it off to 100 dan Q2-nya juga dapat 100. Nah, ini merupakan efficient allocation of resource antara present generation dan future generation gitu. Oke, next. Nah, di point yang kedua, if the market rate of return interest rate increases, will the quantities in point 1 above change? Explain your answer. Nah, jadi ada rule of thumb of interest rates gitu ya terhadap non-renewable resource allocation. Nih, discount rate reflects how much people value present benefits compared to future benefits. Low discount rate means future benefits are valued nearly as much as present benefits, leading to more balanced resource use across generations. Atau yang perlu diingat adalah kalau misalnya interest rate-nya semakin rendah, berarti current consumption-nya itu semakin sedikit dan future consumption-nya itu semakin banyak. Atau semakin rendah discount rate, maka current consumption lebih kecil daripada future consumption. Nah, sebaliknya kalau misalnya high discount rate, current consumption-nya akan lebih besar daripada future consumption gitu. Oke. Next, yang ketiga. Nickel is mainly used in making batteries to store renewable energy. A famous scientist argues that the first generation should use up all the nickel ore because the future generation will not need it anymore, since an alternative technology atau backstop technology for producing batteries is already available. If the demand and supply functions are assumed correct, should we accept the scientist's arguments and use all 200 million tons of nickel ore in the first generation? Nah, backstop technology itu merupakan alternative technology gitu ya. Jadi si scientist ini yakin kalau misalnya kita nggak apa-apa pakai aja semua resource sekarang karena nanti in the future akan ada kok alternatifnya gitu. Nah, kita harus make sure nih, we should only accept the scientist's arguments if it is certain ya, if it is certain that the backstop technology is fully functional and cost effective, then future generations have no valuable uses of nickel. Jadi kita harus make sure dua hal, backstop teknologinya beneran bisa nggak, beneran cost efektif atau enggak, dan future generations beneran nih udah nggak butuh, dan harus certain. This is the keyword ya, certain. Tetapi if there is uncertainty about the adoption or cost for the backstop technology, the resource should be allocated efficiently across generations to account for potential future demand. Jadi sepanjang ini questionnya, the only keyword itu uncertainty dan certain. Jadi it depends
kita yakin banget gak nih tentang si backstop technology ini? Kalau ada slight chance of uncertainty, maka kita harus tetap back to basics, allocate efficiently across generations. Gitu. Okay, next. What are some negative environmental impacts of mining? List and explain briefly at least 3 negative environmental impacts of mining. Di buku udah ada banyak banget, kalian bisa baca sendiri aja dan pilih 3 or maybe more, karena at least ya, kalau bisa sih lebih dari 3 aja jawabnya gitu. Nah, ini semuanya environmental impacts of mining gitu. Oke, lanjut ke problem 3. Yang pertama, what are the drivers of deforestation in Indonesia? Ini banyak banget, karena dia 10 points, kalian sebutin sebanyak-banyaknya aja. Sebenarnya semua all logical answers itu will be correct aja gitu ya. Contohnya seperti agricultural expansion, karena kita mau expand palm oil, soy and other crops. Ada juga logging, baik secara legal atau illegal, infrastructure developments, mining and resource extraction, fire and land clearing, weak governance and corruption. Ini maksudnya karena weak governance and corruption itu bisa grant illegal concessions or the violation of land use regulations. Maksudnya ya bisa aja diam-diam the government allows gitu illegal violations atau land use regulations gitu. Ada juga global market demand dan population growth and rural development. Pokoknya ini gue hanya memberi contoh, masih banyak banget sebenarnya drivers of deforestation di Indonesia, sebutin sebanyak-banyaknya aja gitu. Oke, yang B, explain common property resource problem in fisheries. Nah, di sini ini gue ambil dari buku, bener-bener bahasa buku. Common property resource, a resource that is available to everyone atau non-excludable, but use of the resource may diminish the quantity or quality available to others. Gitu, atau rival. Kalau kalian tahu di buku kan ada tuh yang atau mungkin sebelum-sebelumnya udah dipelajarin ya, yang matrix of excludable, non-excludable, rivalry, non-rivalry, terus ada common goods. Nah, itu merupakan common property resource. Nah, in terms of fisheries, ini bisa dikaitkan banget kalau fisheries itu kan non-excludable, karena fish is in the sea gitu ya, semua orang juga bisa ambil. Nah, tapi use of resource itu ngediminish. Kalau misalnya berapa fish udah diambil, itu akan mengurangi quantity of the fish available gitu kan. Jadi kenapa fisheries itu jadi common property resource ya karena itu gitu. Okay, next. Using the relevant graph, explain the differences in the following variable outcomes of an open access fisheries and economic optimum fisheries. Fish stock, level of effort, profit from fisheries. Please fill the dots in the table below to help you organize the idea. Jadi ini grafnya yang harus digambar. Kita mau bandingin apa bedanya open access equilibrium dan juga efficient outcome. Open access equilibrium itu level of use of an open access resource that results from a market with unrestricted entry. This level of use may lead to depletion of the resource. Nah, dia open access equilibrium itu maksudnya kalau tanpa regulation apapun, orang akan ngambil atau nelayan gitu ya, nelayan akan ngambil as much fish as possible sampai habis resource-nya, sampai habis fish-nya gitu. Makanya dia akan generate profit yang lebih tinggi di sini. Profit of open access fisheries itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan economic optimum. Nah, open access equilibrium itu kan intersection of marginal cost and average revenue. Sementara selama ini kita tahu bahwa efficient allocation itu, efficient outcome pasti intersection of marginal cost and marginal revenue gitu ya. Jadi yang benar adalah harusnya di sini gitu.
Nah, level of effortnya sama-sama aja, tapi fish stock of open access fisheries akan jauh lebih sedikit dibandingkan efficient outcome. Karena yang tadi udah gue bilang, kalau open access fisheries itu dia akan gak peduli lah stock of the fish pada akhirnya gimana gitu. Dia akan maksimalkan keuntungannya aja gitu. Sementara ada regulations, contohnya di sini ada license fee gitu ya, yang bisa membatasi orang untuk menangkap ikan gitu. Oke. Next, problem 4. Around 30% of global economic production is traded across national boundaries. However, some traded goods are associated with external costs or benefits in its production or consumption, which impacts in the gains from trade. Explain the welfare impacts in production externality and consumption externality of a traded good. Oke, jadi ini merupakan grafnya. Awalnya, jadi kita mulai dari production externality dulu ya. Awalnya, ketika belum ada trade, dia ada di equilibrium Q star and P star, di mana supply-nya masih private domestic supply dan private demand. Oke. Nih, di sini. Nah, nantinya domestic production it decreases. Domestic production decreases from Q star to Q1, reducing the scale of negative production externalities. Jadi, karena adanya trade, karena kita adanya import gitu, production itu akan berkurang. Nah, makanya dia supply berkurang ke kiri gitu ya. Supply shift ke kiri atau shift upwards. Social cost with production externalities. Nah, reduction in production externalities karena berkurang itu akan berkurangnya sebanyak ini, parallelogram ini FGH segini atau the blue area. This is a welfare gain because fewer negative externalities are produced domestically. Gitu ya. The net welfare gain is measured by the reduction in negative externalities. Jadi ini itu welfare gain-nya karena ada trade, perpindahan dari S ke S aksen gitu. Nah, next, welfare impact of consumption externalities. With trade, nah tadinya kan D-nya ada di sini. With trade, consumption increases from Q star dari sini ke Q2 ke sini. Ya. Increasing the consumption externalities. Jadi karena adanya import, maka consumption itu akan meningkat karena ada barang-barang import. Nah, increase in consumption externalities itu E plus I atau gray area. Nah, welfare loss of additional external costs gitu. Jadi ini merupakan welfare loss. Ini welfare gain. Kenapa welfare gain? Karena ada pengurangan nih ya. Pengurangan externality cost gitu. Fewer negative externalities are produced domestically gitu. Jadi externality cost-nya berkurang. Sementara kalau ini externality cost-nya malah bertambah gitu karena adanya consumption di dalam negeri. Karena externality cost-nya bertambah, maka welfare loss-nya bertambah. So E plus I itu welfare loss. The net welfare loss is measured by the additional external cost. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin total benefit-nya, di sini kan ada market benefits D, F, G, H. These are the benefits. Sementara reduction in externalities atau gain-nya itu ini yang tadi gue udah bilang. Kenapa gain? Mungkin kalian bingung ya. Kenapa malah gain gitu? Padahal reduction in production externalities. Ya karena gini, kita kan kalau nggak produksi dalam negeri pasti ada externality cost gitu. Nah, kalau misalnya kita import itu
externality cost yang harusnya kita bayarkan kalau misalnya kita produksi di dalam negeri itu nggak jadi dibayarkan. Karena kenapa? Diproduksinya kan di luar negeri, kita cuman import gitu. Nah, that's why adanya gain gitu. Pengurangan dari production externality ini itu menyebabkan welfare gain. Sementara di sini kenapa increase in consumption externalities itu malah welfare loss? Karena kalau misalnya kita consume, itu kan consume lebih banyak, ada lebih banyak consumption externalities. Nah, peningkatan external consumption externalities ini akan menyebabkan welfare loss gitu. Jadi gini, gainnya itu FGH, sementara lossnya itu I plus I. Pada akhirnya net welfare itu kan market benefits dikurang consumption externalities. Market benefitsnya ada di FGH kurang consumption externalitiesnya tadi I plus I gitu. Jadi gimana kita ngukur trade itu gain atau loss? Dengan cara membandingkan market benefitsnya dengan consumption externalities. Kalau misalnya ternyata area di FGH ini itu lebih besar dibandingkan I plus I, maka dia akan net gain in trade. Sebaliknya, kalau I plus I-nya lebih besar dibandingkan di FGH, maka dia akan terjadi net loss in trade. Gitu. Oke, next yang terakhir untuk problem 4B. Ini sangat konseptual dan bisa kalian baca lengkapnya di buku. What are the 3 important dimensions of sustainable development? Explain why we need all the 3 dimensions to achieve sustainability. How can we incorporate the 3 dimensions to have a sustainable international trade? Jadi di sini juga ada di buku, lagi-lagi semua problems ini ada di buku ya. Jadi ini merupakan 3 dimensions of sustainable development, yaitu ada social equity, environmental resilience, dan juga economic sufficiency. Nah, sustainable development itu sebenarnya apa? Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Nah, penjelasan dari masing-masing itu apa aja nih juga udah gue masukin. Environmental resilience itu ability of natural ecosystems to renew and regenerate themselves. Social equity itu necessity to meet human basic needs so that each individual can live a dignified life. Dan economic sufficiency itu requirement to provide sufficient economic production and employment. Gimana nih caranya kita bisa incorporate 3 dimensions to have a sustainable international trade? Ini gue yakin pasti jawaban setiap orang beda-beda, dan selama itu make sense dan nyambung, itu pasti benar-benar aja. Di sini contohnya untuk environmental resilience, kita bisa adopt eco-friendly production and trading practices, such as reducing carbon footprints, promoting renewable energy, and enforcing stricter environmental regulations and trade policies. Kalau untuk social equity, kita bisa ensure fair labor practices, equitable wealth distribution, and respect for human rights in international trade agreements to benefit marginalized communities. Dan yang terakhir, untuk economic sufficiency, kita bisa mencoba untuk develop trade partnerships that enhance economic growth, create job opportunities, and support local economies, particularly in developing countries. Again, jawabannya bisa beda-beda, ini gue cuma memberi contoh aja, dan pertanyaan ini sangat konseptual, jadi mungkin kalian bisa lebih banyak lagi baca di buku gitu. Oke, that's it untuk pembahasan UAS Esdal tahun ajaran 23-24. Hope it helps and good luck semuanya buat UASnya.